Hello students, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition and you are ready to learn English with me. Jadi anak-anak, I'm so happy to meet you all. To meet you again through this video. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahasa Inggris melalui Zoom ya. Yang pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video. Oke, meskipun lewat video, tapi Miss Mar harap anak-anak tetap serius dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ini. Ya, jangan lupa siapkan bukunya, alat tulis, dan juga kesiapan diri anak-anak untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Tidak boleh ada yang di skip, oke? Ya, tidak boleh dicepet-cepetin ya. Lalu anak-anak, jika nanti Miss Mar terlalu cepat menjelaskannya, jangan khawatir, anak-anak bisa berhentikan dulu videonya sebentar, lalu diulangi dari depan, atau diulangi dari bagian yang kalian tertinggal atau yang belum paham. Jadi anak-anak bisa mengulangi sekali lagi, gitu ya. Lalu Miss Mar juga berharap anak-anak memperhatikan tugas-tugas yang akan Miss Mar berikan. Oke, mengikuti videonya jangan setengah-setengah ya. Jadi di awal sudah Miss Mar bilang, Miss Mar harap ikut video dari awal sampai akhir. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, ke topik selanjutnya, Miss Maria ingin review sedikit. Ya, review sedikit. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat? Ya, tentang clothes ya. Pakaian, kinds of clothes, jenis-jenis pakaian. Ada jacket, ada skirt, ada shirt, ada pants, shoes, boots, dan ada juga aksesoris seperti ring and watch. Ya, anak-anak masih ingat ya. Lalu kita juga belajar tentang sedikit grammar ya. I'm wearing, she's wearing, he's wearing. Ya, anak-anak masih ingat ya? Iya, kalau lupa bisa dilihat lagi videonya ya. Sudah ada di YouTube-nya Miss Maria. Okay, now we are going to move on to the next topic. Please open your book, page 24, halaman 24. Oke, sudah? Iya, halaman 24 yang ini. Oke, Miss Mar kenalkan dulu. This one is Alex. Oke, he is Alex and he is Alex's father. Ya, oke, Alex's father. The name is Steven. Ya, Steven. Oke. We are going to listen what happened in the comic strip. Ya, kita akan mendengarkan ini ceritanya apa sih? Sambil kamu dengarkan, kalian membaca ya, membaca dalam hati. Oke? You ready? Let's go. A. Listen and repeat. I'm ready for soccer. Are you wearing your new t-shirt? Yes, I am. I love it. It's cold. Wear something else. Okay, I'm wearing this. Hey, is that my new sweatshirt? Oke, kalian sudah dengar tadi ya. Alex is ready for soccer. Jadi Alex sedang bersiap-siap untuk bermain sepak bola. And then his father ask him, "Are you wearing your new t-shirt?" Apakah kamu memakai kaos barumu? Yes, I am. I love it. Iya, aku suka kaos baruku. Lalu ayahnya bilang, "It's cold." Cuacanya dingin loh. Wear something else. Pakai yang lainnya. Gitu. Oke, I'm wearing this. Lalu Alex bilang, "Oke, aku pakai ini aja deh." Hey, is that my new sweatshirt? Ternyata ayahnya bilang, "Hey, itu kan kaos ayah, sweatshirt itu semacam sweater gitu ya." Semacam sweater.
ternyata Alex memakai baju ayahnya. Ya terlihat itu ya terlalu besar untuk Alex. Ya, the sweatshirt is too big for Alex. Ya, itu tadi cerita antara Alex and his father, Steven. Oke, anak-anak sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaannya yang in part C di bagian C. Di bagian C, oke, prepare your pencil. Read the story again, then answer. Number 1. What does Alex want to do? What does Alex want to do? A. Go to school. B. Play soccer. Yes, the answer is B. Play soccer. Good. Kalian bisa centang atau kalian bisa silang. Boleh. Number 2. What is Alex wearing? A sweatshirt. B. A shirt. Yes, the answer is a sweatshirt. Very good, everyone. Oke, langsung kita lanjut ke halaman 25. Oke, 25, part A, listen and say. Dalam bagian A, dengarkan dan ucapkan. Meskipun Miss Maria tidak dengar suaramu, tapi kamu tetap harus mengucapkan ya. Supaya tahu cara mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris itu bagaimana. Oke, let's start now. A. Listen and say. Number 1. T-shirt. T-shirt. Number 2. Hat. Hat. Number 3. Jeans. Jeans. Number 4. Coat. Coat. Number 5. Glasses. Glasses. Number 6. Pajamas. Pajamas. Number 7. Sweatshirt. Sweatshirt. Number 8. Dress. Dress. Okay, good. Now, let's read the words together. Ayo kita baca bersama-sama ya. On my mark. Number 1, T-shirt. Number 2, hat. Number 3, jeans. Number 4, coat. Number 5, glasses. Number 6, pajamas. Number 7, sweatshirt. Number 8, dress. Good, very good everyone. Yay. Okay, now let's move on to part C. Okay, part C. Bagian C, part B. Part B, listen and draw. Anak-anak dengarkan, lalu anak-anak gambar bentuk datar seperti circle, lingkaran, triangle, segitiga, atau rectangle, persegi panjang, or square, atau kotak. Ya, anak-anak dengarkan. Oke ya. B. Listen and draw. Number 1. Draw a circle around the word hat. Draw circle around the word hat. Gambar lingkaran di hat. Ya. Hat itu apa? Topi. Good. Oke. And draw. Draw a circle around the word. Number 2. Draw a square around the word coat. Draw square around the word coat. Ya, gambar kotak di kata coat. Di gambarnya itu coat, gambar kotak ya. Oke, next. Number 3. Draw a rectangle around the word
t-shirt. Draw a rectangle around the word t-shirt. Rectangle, persegi panjang. Oke, t-shirt ya, di t-shirt. Next. Number 4. Draw a triangle around the word jeans. Draw a triangle, segitiga, around the word jeans. Ya, gambar segitiganya di jeans. Next. Number 5. Draw a circle and a square around the word glasses. Draw circle and a square. Ya, circle and square on picture glasses. Ya. Oke. Next. Number 6. Draw a rectangle and triangle around the word dress. Draw a triangle, segitiga, and rectangle, persegi panjang, di dress. Ya, di gambar dress. Oke, next. Number 7. Draw a circle and a triangle around the word pajamas. Draw a circle, lingkaran, and triangle, segitiga, di gambar pajamas. Pajamas. Last one. Number 8. Draw a circle and a rectangle around the word sweatshirt. Draw a circle and rectangle, lingkaran dan persegi panjang di sweatshirt. Oke, good job. Anak-anak bisa semua ya. Nah, ini nanti Miss Maria tayangkan gambar hasilnya. Nanti kalian bisa cek. Oke, ini dia. Oke, sudah ya. Now let's move on to part C. Oke, ini ask and answer, bertanya dan menjawab alias dialog atau percakapan. Oke. I want you to pay attention to this box. Ayo, anak-anak perhatikan kotak yang di sini ya sambil Miss Maria terangkan. Oke. Itu ada pertanyaan, ya kan? Is he or she wearing glasses? Yes, he is. Yes, she is. No, he isn't. No, she isn't. Nah, pertanyaannya itu artinya, apakah dia, kalau laki-laki he ya, kalau perempuan she, apakah ia memakai atau mengenakan kacamata? Jawabannya bisa dua, bisa yes, bisa no. Tergantung nanti gambarnya bagaimana. Kalau dia memakai kacamata, berarti jawabannya adalah yes, he is. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, yes, she is. Very good. Pintar. Nah, tapi kalau gambarnya dia tidak memakai kacamata, berarti jawabannya apa? No. No, he isn't. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, no, she isn't. Oke, gampang ya. Oke, sekarang ikuti Miss Maria ya. Is he wearing hat? Yes, he is. No, he isn't. Oke, lagi. Is she wearing dress? Yes, she is. No,
she isn't. Satu lagi. Tirukan ya. Are you wearing sweatshirt? Yes, I am. No, I am not. Oke, ya nanti Miss Maria akan kasih catatannya di sini. Anak-anak bisa pause dulu videonya, bisa dicatat supaya tidak lupa. Oke, ini dia. Oke, anak-anak, sip. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian yang pertama. Tugas merekam video dialog percakapan 2 orang, ya. 2 orang. Tanya, jawab. Oke, 2 orang. Bisa dibantu papa, mama, kakak, adik, guru les, terserah. Pokoknya 2 orang. Bercakap, bertanya, jawab. Dari mana? Seperti apa contohnya? Ini seperti ini. Halaman 25 yang kotak ini. Lalu, soalnya boleh pilih 2 saja dari gambar nomor 1 sampai nomor 6. Nih, sudah ada gambarnya. Boleh nomor 1, 2 boleh, nomor 3, 4 boleh, nomor 5, 6 boleh, 1, 4 boleh, 3, 6 boleh, terserah. Oke, contohnya misalnya ya, Miss Maria ya, nomor 1. Ini laki apa perempuan? Laki-laki, berarti pakai he ya. Is he wearing pajamas? Is he wearing pajamas? No, he isn't. Ya, oke. Lalu, nomor 3. 3 ini cewek apa cowok? Cewek, ya. Pertanyaannya berarti, is she wearing glasses? Jawabannya, no, she isn't. Iya, betul. Satu lagi contoh. Nomor 5. Number 5. Karena perempuan berarti kita pakai she ya. Is she wearing a dress? Yes, she is. Oke, seperti itu ya contohnya ya. Tapi kan karena Miss Maria sendiri, Miss Maria yang tanya sendiri, jawab sendiri. Tapi kalau anak-anak enggak boleh. Anak-anak harus minta tolong orang lain ya. Orang lain yang bertanya, kamu yang menjawab, atau kamu yang bertanya, orang lain yang menjawab. Paham ya? Tugas yang pertama yaitu merekam video dialog. Nanti minta tolong papa atau mama untuk merekamkan, lalu itu dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Tugas yang ini, video dialog ini dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Pilih berapa tadi gambarnya? 2. Oke. Paham ya? Now, let's move on to the next page. Halaman 26, 27. Oke. We're going to read a short story about hats. Kita akan membaca cerita pendek tentang topi. Waduh, topi apa ini ya? Oke, kita akan dengarkan. Sambil dengarkan rekaman, anak-anak membaca di dalam hati ini kalimat-kalimatnya. Oke? Diikuti dalam hati. Oke. You ready? Okay, let's go. A. Listen and read. Hats matter. People wear hats to look good. People wear hats for other reasons too. Siberia is in Russia. It is very cold there. People wear fur hats. Fur hats are very warm. Cuba is hot and sunny. People there wear special hats called Panama hats. The Panama hat is light. It protects the head from the sun. It keeps people cool too. It is rainy in Vietnam.
People wear a hat called a nonla. This hat is wide. It looks like a triangle. Rain falls down the sides of the hat. It keeps people dry. Hats are beautiful. They are also useful. Oke, ya kita sudah dengarkan ya cerita tentang topi. Ternyata ada banyak macam topi di seluruh dunia ini. Ya, we are going to learn about 3 kinds of hat. Oke, 3 jenis topi. Oke, the first one is a fur hat. A fur hat. Oke, topi bulu. Ya. Biasanya ini dipakai orang-orang di Siberia, oke? Siberia is in Russia. Jadi Siberia itu ada di negara bernama Rusia. Why people wear a fur hat? Kenapa kok orang-orang itu pakai topi berbulu? Because it's very cold there. Karena di sana cuacanya sangat dingin. People wear fur hats to keep them warm. Jadi orang-orang memakai topi bulu supaya tetap hangat. Ya, kalau kedinginan bisa bahaya juga karena gitu ya. Itu tadi yang pertama, a fur hat. A fur hat, oke? Topi berbulu. Tapi lain lagi di negara Kuba. Oke. Cuba is hot and sunny. Jadi negara Kuba itu panas dan mataharinya itu setiap hari ada, gitu kan? People there wear special hats called Panama hats. Jadi di sana mereka punya namanya topi Panama. Topi Panama. Okay, why are they wearing Panama hats? Because it protects the head from the sun. Ya, untuk melindungi kepala mereka dari cahaya matahari yang panas. Ya, itu tadi Panama hat. A Panama hat. Ya, jadi orang Kuba memakai namanya topi Panama. Kalau tadi orang Siberia memakai topi berbulu. Ya, bahasa Inggrisnya adalah fur hat. Ya, a fur hat. Tapi kalau orang Kuba pakai namanya a Panama hat. Ya. Oke, next. Satu lagi. There is a hat named nonla. Jadi ada satu lagi topi yang bernama nonla. Nonla is in Vietnam. Itu ada di negara Vietnam. Ya, people wear a hat called a nonla. Jadi orang-orang Vietnam itu memakai topi bernama nonla. Why are they wearing nonla hats? Kenapa kok orang-orang Vietnam itu memakai topi nonla? Because it's rainy in Vietnam. Karena di Vietnam itu banyak turun hujan. Ya, banyak turun hujan. Jadi, to protect their head from the rain, the people wear nonla hats. Jadi untuk melindungi kepala mereka dari hujan, orang-orang Vietnam memakai topi bernama nonla. Ya, rain falls down the sides of the head. Ya, jadi headnya ini hujan itu turunnya lewat sisi topinya. It looks like a triangle. Jadi topinya ini berbentuk seperti segitiga seperti ini ya. Ini seperti ini lalu terus melingkar gitu ya seperti di gambar ini. Jadi kepala mereka terlindung dari air hujan ya. Lalu di situ ada dibilang hats are beautiful. They are also useful. Jadi topi-topi itu cantik, menarik dan mereka juga bermanfaat. Iya, itu tadi ya. Okay, now let's answer the questions together. Okay, circle, dilingkari ya. Number 1. Where do people wear Panama hats? A. Russia. B. Cuba. C. Vietnam.
Yes, the answer is B, Cuba. Ya, jadi topi Panama itu dipakai oleh orang-orang di Kuba. Number 2. Why do people in Vietnam wear non-la hats? A. To keep warm. B. To keep cool. C. To stay dry. Siapa yang bisa? Ya betul, the answer is C. To stay dry. Ya, untuk tetap kering karena non-la hats itu fungsinya untuk melindungi orang-orang dari air hujan. Good. Very good everyone. Okay, now let's move to page 28. There are 4 children talking about the story. Tadi ya, yang ini, cerita yang ini. Ada 4 anak-anak yang membicarakan cerita tadi tentang topi tadi. Di setiap gambar ada 2 pilihan yang harus kamu pilih. Oke, pilih 1. Misalnya yang nomor 1 ini ada pants or hats. Nanti kalian dengarkan, kata apa yang kalian dengar, itu yang kalian lingkari. Lalu kita akan jawab apakah anak itu berkata benar atau salah. Oke, let's start. C. Listen and circle. Then answer the questions. Number 1. People wear fur hats in Siberia. Kata apa yang kamu dengar? Pants or hats? Ya, hats. Oke. Hats ya. Is he right? Yes, he's right. Ya. People wear fur hats in Siberia. Kalian bisa centang atau kalian bisa lingkari. Number 2. People in Cuba wear Panama hats. Kata apa yang kamu dengar? Wear or make? Wear. Good. People in Cuba wear Panama hats. Is she right? Yes, she's right. Ya, dia benar. People in Cuba wear Panama hats. Number 3. It is cold and rainy in Cuba. Kata apa yang kamu dengar? Cold. Iya, cold. Kamu lingkari cold. Is she right? No, she's not right. Yeah. It is not cold and rainy in Cuba. But in Cuba, it is hot and sunny. Ya, okay. The last one, number 4. The non-la keeps people cool. Kata apa yang kamu dengar? Cool. Ya, kalian lingkari cool. Is he right? No, he's not right. Yeah, the non-la doesn't keep people cool, but the non-la keeps people dry. Good. Sip. Ya, nanti Miss Maria kasih gambar jawabannya benar apa. Kalau misalnya kalian masih ada yang salah, bisa kalian betulkan. Oke, ini dia. Oke, ini bagian-bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, part D, bagian D. Match the head to its country, then say. Kalian tarik garis, topinya itu ke negara yang benar. Yuk, Miss Mar kasih waktu sekarang. Okay, yeah, let's check the answers together. Number 1, Panama hat comes from Cuba. Good, Cuba. Number 2, the non-la hat comes from Vietnam. Good, Vietnam. And the last one, fur hat, comes from
Russia. Good. Excellent job everyone. Good. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Tadi tugasnya masih ingat yang pertama yaitu membuat dialog tanya jawab dari student book page 25. Ini seperti ini contohnya ya. Choose 2 pictures. Pilih 2 gambar dari sini, terserah yang mana saja. Oke? Direkam dialognya lalu dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Lalu tugas yang kedua yaitu dari workbook. This one, workbook page 18 to 20. Di sini. Jadi halaman 18, 19, and 20. Oke? Untuk yang workbook ini dikerjakan saja. Tidak perlu difoto, tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikirimkan ke Miss Mar. Pokoknya ini hanya dikerjakan saja. Ya. Yang harus dikumpulkan yaitu dialog dari student book ini. Oke? Ya, I think that's all for our today's lesson. I'll see you again next week. Goodbye.